शुभ सकाळ ओडिशावासी मु जगदीश आपण देखुछंती ओडिया टीवी। आज हूँ मार्च 7 तारिख शनिवार। चलतु जान आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। महिला दिवस रे जातीय सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। आज अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में नवा दिल्ली में आयोजित जातीय सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगे। महिला और शिशु विकास मंत्रालय पक्षर नारी शक्ति विकास और भारतर विकास शीर्षक यह सम्मेलन आयोजन कर कार्यक्रम सशस्त्र बाहिनी और अर्धसामरिक बाहिनी, दिल्ली पुलिस, भारत स्वेच्छासेवी, अंगनवाड़ी कर्मी, आशाकर्मी और स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य मैंने अंशग्रहण करते। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। बड़ घोषणा कले मंत्री। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को देखी बड़ निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। बिल दे न पारे कटबनी विद्युत। उपभोक्ता बिल नदेले पारिबनी कहीं काटी। ग्रीष्म मुकाबला प्रस्तुति मंत्री सुरेश पूजारी सूचना बिल दे नथिबा उपभोक्ता विद्युत न काटवा निर्देश दी। अघोषित विद्युत काट न करने निर्देश दिया बेले अचल नलकूप 48 घंटा मध्य बनावटी हेब बोली मंत्री कहते। गृहपालित पशु और बुला पक्षी मान आश्रयस्थल निर्माण करने से निष्पत्ति नहीं। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। आज आसव सुभद्रा टंकार द्वितीय किस्ती। महिला दिवस अवसर आज राज्य महिला को मिल सुभद्रा टंकार द्वितीय किस्ती। एथिने सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती पर। एथिरे 1 कोटी अधिक महिला लाभवान हेबे बोली से कहिसन्ती। चलन्तु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। आज राज्य में बढ़िबो तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना रही बेले आसंता 2 दिन पर्यंत दिन सर्वोच्च तापमात्रा कौन परिवर्तन हेब नहीं। सेहीपरि पश्चिम ओडिशार तापमात्रा पुणे थे उपरमुहा हबार संभावना रही। 9 तारिख बेलू सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, सुवर्णपुर, बौद्ध, फुलवाणी, टिटलागढ़ आदि तापमात्रा 49 डिग्री छुईपारे। अन्य पक्षरे उपकूल और उत्तर ओडिशार पाग सुखिला रहिबो। गतकाली बौद्ध जिलार सर्वोच्च तापमात्रा 38.8 डिग्री थिला बेले मालकानगिरी 37.5, अनुगुल 37.1 डिग्री रही। 1991 2020 मसीह तापमात्रा एवरेज तुलन में चलित वर्षर मासकर सबुठार उत्तप्त मास बोली कहुछि। विश्व पाणीपाग संस्था एथिरे सूचना देइछथि। चलन्तु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। रत्न भंडार मरामती 9 ରୁ 15 दिन पर्यंत बंद रहिबो। पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती काम 9 ରୁ 15 पर्यंत बंद रहिबो बोली आसीछि सूचना। तला पूर्णिमा और होली उत्सव दृष्टि रखी नीतिकांति समंत को ध्यान में रखी यह निष्पत्ति नियार सूचना आसी। मरामती कार्य 9 ରୁ 15 तारिख पर्यंत बंद रहिबो एवं 17 मार्च पुनर्बार यह आरंभ हो। एएसआई मरामती अधिक समय मागिथिबा बेले जहाको दृष्टि रखी अतिरिक्त 460 दिन समय दिया जायथिला, किंतु श्रीमंदिर प्रशासन यही सूचना प्रदान कर सूचना आसी। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। आगामी मार्च 10 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। सप्तदश विधानसभा तृतीय अधिवेशन बलवत्तर थिबा हेतु आसंता सोमवार मार्च 10 तारिख दिन भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली सूचना आसी। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र और अन्य गणमाध्यम जरिए जनाई दिया बोली कहुई। संपर्क राज्य साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दी। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। बारवाटी क्रिकेट स्टेडियम नवीकरण नहीं अनिश्चितता। कटक विधायिका सफिया फिरोज बारवाटी क्रिकेट स्टेडियम नवीकरण नहीं ओडिशा विधानसभा प्रश्न उठाई से जानवा चाहते जे स्टेडियम उन्नति कौन योजना अच्छी एवं नियमित मैच और खेल सुविधा कौन पदक्षेप नि उत्तर दे क्रीड़ा मंत्री सूर्य वंशी सूचना देते जे बारवाटी स्टेडियम ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन और द्वारा परिचालित एवं सरकार पक्षर कौन नवीकरण प्रस्ताव नहीं। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। गत शुक्रवार ओडिशार विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ होता बेले बीजेपी सदस्य माने पंचायत राज दिवस को विजु पट्टनायक जन्मदिन एप्रिल 24 को स्थानांतरित करने हट्टगोल करते। गृह कार्य अचल हो जाता बेले पंचायत राज मंत्री रवि नायक यह अभियोग खंडन कर विजु पट्टनायक केवल बीजेडी नुहे समग्र ओडिशार गौरव। से अभियोग करछन्ति जे गत निर्वाचन समय बीजेडी निज पोस्ट विजु बाबू छवि हटाई देथिला। बीजेपी अभियोग अनुसार नूतन सरकार तीव्र विकास कार्य करुथिबारु बीजेडी चिंतित होइथिबा कारणରୁ बीजेडी विधायक माने बाधा सृष्टि करछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को विजु पट्टनायक जन्मवार्षिक उपलक्षे राज्यस्तरीय उत्सव आयोजन करथिले एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को निमंत्रण करा जायथिला। चलन्तु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। किट्रे नेपाली छात्री मृत्यु घटना रे अच्युत सामंत सह 13 जन कर्तृपक्ष उच्च स्तरीय कमिटी पचरा उचरा होथिबार सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्य सूरज। किट विश्वविद्यालय नेपाली छात्र मृत्यु संपर्क घटनार उच्च शिक्षा मंत्री सूर्य सूरज
ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସହ 13 ଜଣ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ କିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲା ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୂତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ 6 ଜଣ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସହ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଠିକଣା ବଦଳିଲା। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବ। ଗତକାଲିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଠିକଣା ବଦଳିଛି। ଲୋୟର PMG ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ B1 କୁ ଛାଡ଼ି ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ BIIIDS କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବୈଦେଶିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପରିବାର ସହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:47ରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜିରୋ FIR ନ ରଖିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 14ଟି ଥାନା କୋଠ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥାନାରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ। କେହି ଜିରୋ FIR ଦେଲେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଜିରୋ FIR ନ ରଖିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମର୍ଥନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ଆଶଙ୍କା ଜଣାଇ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତା'ର ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣପର୍ବ, ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ମେଳାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।